Dolina Leptira se nalazi u severnom delu ostrva, na 26 km od grada Rodosa i 10 km od aerodroma. Zabranjeno je uvođenje životinja i pravljenje buke. Ovaj jedinstveni rezervat prirode nalazi se u unutrašnjosti ostrva Rodos. Dolina Leptira ili na grčkom dolina Petaloudes. Leptiri ne smeju da se diraju, ne smeju da se jure, prskaju ili na bilo koji drugi način uznemiravaju. A svakim korakom sve ih je više. Gnezde se u šupljinama drveća, između kamenja, a kada slete na drvo, maskiraju se i budu teško uočljivi. Ovo je njihovo prirodno stanište. Ovo je jedna od najpoznatijih atrakcija i stvari koje treba uraditi na Rodosu i stvarno je vredi posetiti. Kada lete, budu crvene boje, a kad slete, utope se u boju drveta. A na svakom drvetu i kamenu sve ih je više. Ovo je park sa gustom florom, prirodnim lepotama koje oduzimaju dah, prelepim mostovima, malim vodopadima, spokojnom atmosferom i jedinstvenim ambijentom. Jedini zvuk koji posetioci mogu da čuju je žubor vode. Ovo je odlično mesto i za porodice sa decom, a i za sve one koji žele da uživaju u prirodnim lepotama. Priča o dolini seže u 1728. godinu, kada je dobila ime po robu zvanom Pelekanos, koji je sebi oduzeo život unutar doline zbog velike ljubavi. Leptiri počinju da se pojavljuju, pa menja ime u dolina Leptira, a reka koja prolazi nazvana je Pelekanos. Neki izvori kažu da su Italijani 1930. godine doneli leptire u dolinu, ali stariji ljudi potvrđuju da su leptiri bili tamo i ranije. Danas je najtopliji dan ove godine na Rodosu, tačno 40 stepeni. Prosto je neizdrživo boraviti u gradu, u kafićima, čak i na plaži. A ovde u ovom fantastičnom parku, barem 10, a možda i 15 stepeni ima manje, zbog ove hladovine i ove rečice i ovih vodopada, a o pogledu da ne pričam. Ako ikada dođete na Rodos i imate vremena, obavezno dođite u ovaj park.
Zbog guste vegetacije dolina je bila nepristupačna, pa su 1928. godine Italijani počeli da sređuju dolinu kako bi bila pristupačna za sve koji žele da vide veliki prirodni fenomen. Od tada do danas posetioci se druže sa leptirima tokom sezone gnježđenja koje počinje početkom juna i završava se krajem septembra kada leptiri napuste mesto. A onda dolazim do središta doline leptira. Ovde ih ima na hiljade. Stabla pružaju hlad svojim posetiocima, a prave i savršenu kamuflažu za leptire. Drveće je ovde staro nekoliko vekova, kao i reka Pelekanos koja teče kroz dolinu i stvara brojne izvore i vodopade. U parku se nalazi još nekoliko prelepih veštačkih jezera. Voda je veoma hladna, a kupanje zabranjeno. A na kraju ove kilometarske staze, za koju mogu da kažem da je čudo prirode, nalazi se manastir Kalopetra. Nekoliko dana nakon što sam obišao ovu crkvu, put me je odveo na ostrvo Simi. Tamo sam saznao da sam pogrešio u akcentu i da se kaže Kalopetra, a to u prevodu znači dobar kamen. Manastir je osnovao Aleksandros Ypsilantis, grčki princ, vladar Vlaške i Moldavije tokom svog izgnanstva na Rodosu. Ypsilantis je bio angažovan u raznim ratnim aktivnostima protiv Osmanlija. Manastir Kalopetra sagrađen je 1865. godine na mestu starije crkve iz 1784. Međutim, postoje indicije da je ovde bila mnogo starija crkva.